अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषदर तृतीय मुंडकर आमर मंत्र संख्या 7 देखंतु। गता काला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्चात्मा परेव्यये सर्व एकी भवन्ति। एमिति जो 7 नंबर मंत्र है, गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्यये सर्व एकी भवन्ति। एमती तो यही श्रृंखला रे आमे देखिले जे प्रथमे काली आमे जो विचार करथिले बहुत सुंदर प्रसंग थिला। काली आमे 5 नंबर मंत्र देखिथिले 7टी लक्षण देखिथिले। से 7टी लक्षण वाला से परमात्मा को प्राप्त करि पारे। ऋषयः ज्ञानतृप्ताः कृतात्मनो वीतरागाः प्रशांताः धीरा युक्तात्मनः, ये 7टी लक्षण कहा जाइथिला। से 7टी लक्षण वाला कौन कहले संप्राप्य से पूर्ण भाव रे संप्राप्य एनम, ये जो परमेश्वर को परमात्मा को से पूर्ण भाव रे प्राप्त होता। ये जो 7टी लक्षण वाला जो कहगला। तापरे सेठी देखो गोटे सर्वगम सर्वतः और सर्वम 3टी जिनस लिखाई। सर्वगम अर्थ आम एमती बुझीते से संपूर्ण कण कण रे विराजमान अच्छा। से जो एमती अनुभव करते प्रत्येक कण रे से परमात्मा का सत्ता अच्छी, परमात्मा अच्छा। सर्वगम सर्वतः खाली सबु जगार एमती सबु दिशा रे कौन सी एठी नहीं जे परमात्मा आम भारत रे अच्छी, भारत देश रे अच्छा, सियाड़े नहांती सेठी तांका जन्म ना कि ओडिशा रे जगन्नाथपुरी रे अच्छी, अन्य कौटी नहांती बोला सबु दिगरे सर्वतः सर्वव्यापी तो पलि आसला सबु जगह माने देश काल वस्तु अपरिचिन्न। सर्वम सर्वम अर्थ आसो प्रत्येक रूप रे भगवान तांका विभूति कहते ना, मु यही जगार प्रत्येक जगार मु अच्छी से सर्व रूप रे। से आम सनातन धर्मर सबू को आम परमात्मामय मानती। एमती आपण मैंने सब देखिथिबे जे आमर प्रत्येक जिनिस को आम पूजा कर दियंती। कहीं पूजा करते प्रत्येक जिनस कहीं सबू जगार आम परमात्मा को स्वीकार करती, आम परमात्मा को आम मानी था। से सबू जगार आम परमात्मा को दर्शन करती या पूजन करती, विभूति मानी विचार मानी। तेणु यहीपरि भाव से एवं विशंति, ये सबू जगार से परि दर्शन करि थांती, प्रविष्ट करि जांती। सर्व रूप रे परमात्मा ठारे ही माने आविशंति। मंत्र देखंतु बुझी हम एव आविशंति से प्रविष्ट हो जाए था। जी भी यही परि दर्शन करे अनुभव करे से परमात्मा को प्राप्त करे, अनुभव करे, प्रवेश करे। एमती तापरे देखिथिले जे वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगादि यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोके सुपरांत काले परामृताः परिमुच्यन्ते सर्वे। एमती ये आमर देखिथिले कहले एठी गोटे सुंदर शब्द कौन आसीची जे वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। वेदांत विज्ञान, वेदांत विज्ञान अर्थ कौन आमर जो विज्ञान केमितिका आमर वेदांतर विज्ञान, वेदांतर अनुभव। अच्छा वेदांत अर्थ कौन आपण टिके विचार आम करिबा। वेदांत विज्ञान कौन आमर जो आध्यात्मिक चिंतन होची, से आध्यात्मिक चिंतन दृष्टि ये वेदांत अति आवश्यक था। खाली आध्यात्मिक नुह आम व्यवहारिक जीवन रे भी वेदांत आमर व्यवहारिक रूप रे ये सब हवा दरकार, या आम जीवन रे भी आसवा दरकार। खाली एमती नुह आम बास
पुस्तक पढ़ीदे पुस्तक पढ़ा सांगे सांगे आम व्यवहारिक जीवन रे भी आसवा दरकार। आम आध्यात्मिक जीवन आ गोटे व्यवहारिक जीवन तार गोटे केमिति समन्वय हुए ये वेदांत आमको शिखेब। तो मुख्य वेदांतर मुख्य जो वस्तु थाए मुख्य जो विषय थाए तार मुख्य विषय वस्तु कौन है जे बस एक ही प्राण से सर्वत्र से सबु जगार विराजमान अच्छा। जमीती आमर जो प्राचीन परंपरा जो चली जो प्राचीन भारतीय जो दर्शन अच्छी वेदांत आम माने होची आमर वेद उपनिषद जहाँ कहते उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्मसूत्र ये को आम वेदांत कहते ये को प्रस्थानत्रयी भी कहते। वेदांत ये मुख्य ये प्रसंग था ये प्रस्थानत्रयी तेणु ये जो यार उपरे सब आधारित थाए। अच्छा आम जीवन जो मूल प्रश्नर उत्तर ये वेदांत ही मिली था मूल प्रश्न। अच्छा आम मानकर मूल प्रश्न कौन जे मु किए केतबेले आपण विचार कर मु किए। अच्छा मु कौठु आसिली मु कौठी की जीवी मोर गति कौन ये मु कौन करने पाई आसी आ मु गले मोर कौन हम एमती केतबेले आपण भितर प्रश्न आसुच कि नहीं मु किए बोली ये प्रश्न आसुच कि नहीं जदि आसी ना यापर आहरी आसवा दरकार। जदि कहब मु होची गोटे शरीर वाला ताने शरीर थिला पूर्वरु माँ गर्भर आसवा पूर्व ये शरीर नाला ता पूर्वर मु थिली कि नहीं जदि तुम कहब मु नथिली ताने नथिल तो आसिल केमती ताहा माने कोठी ना कोठी थिल। देखो आम ये शरीर है शरीर भी माँ गर्भर आसवा पूर्वर ही थिला एमती नुह जे शरीर नाला कि आमर ये जो जहाँ को आम कह मु भाव कहते से मु ये पूर्वर भी थिला। अच्छा माँ गर्भ पूर्वर शरीर केमिति थिला अरे भाई शरीर ये पंच महाभूत थिला ये पंच महाभूत शरीर बनी तेणु ये पंच महाभूत थिला तेणु ये सब जिनस ये कौठु आसला मु कौठी आसला मु किए प्रकृत में मु किए मु आपको पचारि तमें किए कह तुम जिते भी प्रश्न दब तार प्रश्नर मूल उत्तर आसो आमर ये वेदांत चिंतन द्वारा आसो जे जो अंतिम थर माने ये आम कथार वेद वेद अंत अंत अर्थ होची आमे भावंती वेदर शेष भाग अंत अर्थ शेष भाग बुझ या वेदर सार वेदर गोटे निष्कर्ष गोटे निचोड़ सेटा कहते आम वेदांत। जमीती आम एमती कहते ना मु तते ये अंतिम कथा कहूँ एक ध्यान पूर्वक शुण अंतिम कथा माने माने मु पूरा निचोड़ कहीदे या एमती कहनी मु अंतिम बार तुमको अल्टीमेट दूँ तुमको मु सावधान कर अंतिम बार या पर जो भूल कर कि ना अंत माने अंतिम निष्कर्ष निचोड़ एमती से निचोड़ कौन यही हूँ आमर परम सत्य बस यारी खोज आमर केमिति तर्क माध्यम रे केमिति गोटे सुंदर व्यवस्थित व्याख्या करा जायछि एतरे सुंदर भाव से आमर शाश्वत सत्य पर्यंत आमर बंचीवार जो पहुँचवार जो मार्ग होची आम से जो परम सत्य परमात्मा शाश्वत सत्य को प्राप्त करने चाहते तो पहुँचवार मार्ग कौन कौ बाटे आम जीवा आम केमिति जानिबा किए कहबा आमको ये वेदांत दर्शन ही आमको कही थाए यही हूँ आमर मुख्य वेदांतर जो ब्रह्म जीए परम सत्य जहाँ कौच आ तार वास्तविक प्रतीक माने तार वास्तविक कथा होची आम वेदांतर होची अद्वैत सिद्धांत अद्वैत सेठी द्वैत नहीं एबे आम भितरे बहुत द्वैत भाव अच्छे द्वैत भाव कौन जे मु अलगा आ ये परमात्मा अलगा ये जो द्वैत भाव को ये वेदांत नष्ट करे ये कहे जे भाई ये द्वैत भाव आओ नहीं कौट तुम द्वैत भाव कहीं रखुच द्वैत भाव नहीं सेठी कौन हो जाए जहाँ को तुम जीवात्मा अलगा मानुछ जहाँ को तुम परमात्मा अलगा मानुछ सी परमात्मा जीवात्मा आउ से दुई न थाए सेठी अद्वैत एक हो जाए केमिति एक होची ये मंत्र माध्यम सब विचार करवा आज हूँ मुख्य विषय या हम केमिति से परमात्मा आ मु दुई नुह एक मु ही परमात्मा परमात्मा ही मु
ୟାକୁ ଆମେ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବିଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଲଗା ଆଉ କେମିତି ଏକ ହେବ ଇଏ ପୁରା ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଠି ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହାଯାଉଛି। ତାକୁ ଯଦି ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ ବୁଝିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମର ଅନୁଭବ ହେବ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବି ସେଇ କଥାକୁ ଏଠି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ସଂସାରରେ ଯାହା ସଂସାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଭ୍ରାମିକ, ସଂସାର କ'ଣ ହେଉଛି ଭାସମାନ ହେଉଛି, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାର ଆମର କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନାତୁଲ୍ୟ, ଇଏ ସବୁ ବେଦାନ୍ତର ସବୁ କୁହାଯିବ। ଏ ସଂସାର ଏପରି, ଆଉ ପରମ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା, ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ। ବାସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଭ୍ରାମିକ ମିଥ୍ୟା, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ, ବା ସେଇକୁ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଉଛି। ବାସ୍ ୟାରି ଭିତରେ ହିଁ ସେଇ ଭେଦକୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ସଂସାର କ'ଣ, ତମେ କ'ଣ, ପରମ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ଯଦି ତାକୁ ଇଏ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ମୁଁ କହୁଛି ସବୁ ଆମର ବେଦାନ୍ତର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସଂସାର ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା, ଭ୍ରାମିକ, ସ୍ୱପ୍ନାତୁଲ୍ୟ, ତାସିୟ ଅଲଗା, ଆଉ ପରମ ସତ୍ୟ ଅଲଗା, ମାନେ ଏଇପରି ଏକ ସବୁ ପୁରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିବ। ବେଦାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ବେଦାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଏଇ ସଂସାର ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ୟ, ସେଇ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ମୂଳ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଯେତେ ଆମର 4ଟି ବେଦ ଅଛି, 4ଟି ବେଦ କ'ଣ କ'ଣ? ଆମ ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ଏ 4ଟି ବେଦର 4ଟି ମହାବାକ୍ୟ ଅଛି। ସେ ମହାବାକ୍ୟ ହିଁ ମୂଳ ବେଦାନ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସେ ମହାବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଯେମିତି 4ଟି ମହାବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା, ଯେମିତି ଆମର ଋଗ୍ବେଦର ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ ହେଲା ସେ ହେଲା ପ୍ରଜ୍ଞାନମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ପ୍ରଜ୍ଞାନମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ, ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଥିବ? ସେ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ କେଉଁଠି ବସିକି, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବସିକି ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସେ କେଉଁଠି ବସିକି ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିବେ। ସେଇଠୁ କହିଲେ ନା ଭାଇ, ତୁ ଯାହାକୁ ମାନୁଛୁ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ଅଲଗା ଯାହାକୁ ମାନୁଛୁ, ସେ ତତ୍ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ତୋମ ଆସେ, ତମେ, ତମର ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଭେଦ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମହାବାକ୍ୟ। ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୁରା ଆମର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ହେଉଛି ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନ୍ତନ ହେବ। ଆଜି ଟିକେ ବିଷୟ ଟିକେ କଠିନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟପ୍ ବିଷୟ ରହିବ। ଯେମିତି ଆମର ଯଜୁର୍ବେଦର ମହାବାକ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ସେଥିରେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମା, ସେଇଠୁ ସିଏ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଦେଖ, ତୁ ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମାନୁଛୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ତୁ ହିଁ। କହିଲା ଆଚ୍ଛା, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ? ତାହେଲେ ଅନୁଭବ କଲା ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ବସିଛି ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ କି ନାହିଁ? କହିଲା ନା, ସିଏ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ହେବ, ସିଏ ତ ମୋ ଶତ୍ରୁ। ସେଠି ଶତ୍ରୁ ଦେଖାଗଲା। ସେଇଠୁ ଚତୁର୍ଥ ମହାବାକ୍ୟ କହିଲେ ଭାଇ ଇଏ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ, ଅୟମ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ। ଇଏ ଯାହା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଏଠି ମୋର ମୁଖ୍ୟ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ 4 ମହାବାକ୍ୟ ଅଛି, 4 ବେଦର 4 ମହାବାକ୍ୟ ଅଛି, ସେ ମହାବାକ୍ୟ ଆମର ଏକ ଆତ୍ମା, ସେ ଏକ ପରମାତ୍ମା, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇକୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଏଇ ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଭଲେ ହିଁ ଏ ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟିଆଟେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମହାନ ବାକ୍ୟ କୁହାଗଲା, ମହାବାକ୍ୟ କୁହାଗଲା। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଠି ଲୁଚିକି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମହାବାକ୍ୟ ଏମିତି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଏଇ ବେଦାନ୍ତର ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଇଏ ସବୁ କୁହାଗଲା ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ୟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ। ବେଦାନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବନର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏଥିରେ ଯେତେ ଗହନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସବୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ସତ୍ୟର ଖୋଜ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତର ଏଠି ମୂଳ କାରଣ, ଏଠି କେମିତି ଆମେ ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, କେମିତି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏହାରି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଏଇକୁ ଅନୁଭୂତି ନା, ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ୟା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭୂତି କରିବା, ସେଇ ହେଉଛି ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହେବ, ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଗଲା। ସେ ବେଦାନ୍ତରେ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବାତ୍ମକ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ,
से आमर विज्ञान हो। कि आमे सब जिते भी आमे पाठ पढ़ुं गीता पढ़ुं उपनिषद पढ़ ये सब ज्ञान अच्छी किंतु ये सब विज्ञान रे नहीं माने गोटे हूँ परोक्ष ज्ञान आ गोटे हूँ साक्षात अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान माने कौन आम सामने अपरोक्ष आम सामने आसे अनुभव हुए से विज्ञान। तेणु ये आम बुझिले जो वेद उपनिषद गीता जदि आम विधिपूर्वक जदि आम गोटे परंपरागत ठीक भाव में जदि आम अध्ययन करवा मनन करवा या पर उपासना करवा ताहले से आमर जो तत्व को आम जानती आम अनुभव करती से होची वेदांत विज्ञान। मन बढ़िया प्रयास वेदांत विज्ञान ये जो भगवान श्रुति माता कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। ये वेदांत विज्ञान कौन है एक जिते सब पढ़ला खूब उपासना कलापर अध्ययन कलापर चिंतन कलापर अंतिम गोटे स्थिति आपण पहुँचे अंतिम गोटे निर्णय पहुँचे अंतिम से अनुभव करेंगे तारी ना हूँ वेदांत विज्ञान। सेठी फेरे पहुँचला परे आपण को कई आ डामाडोल करें कई आपण को हल पारे ना। ये वेदांत दर्शन एक उच्च आध्यात्मिक उड़ान। एठी सबु श्रेष्ठ चिंतन करा जाए। ये वैज्ञानिक भी ता उपरे बहुत खोज कर ये कथा कौन पाई लिखा जाए आमर अनेक अनेक वर्ष पूर्व जो कथा सब लिखा जाए से सब घटित हो माने सी तार उपरे भी माने बहुत उच्च कोटिर गोटे साधना साधक किंतु आमे सब कौन ना ये सब शास्त्र पढ़िकी आम आमर चिंताधारा सब निम्न कोटि हो गला। यही तो सब गड़बड़ी हो निम्न कोटि कौन अरे सी तो आमे तो सब मनुष्य आ ये एमती सब जाति अच्छी एमती सब माने छोट चिंताधारा हो गला। किंतु ये छोट चिंताधारा न करी वेदांत दर्शन तो गोटे उच्च खोज करुछि। आमे उच्च नीच श्रेष्ठ निकृष्ट यही सब भेद करि थांती किंतु वेदांत कहे या भितर कौन से भेद नहीं सब या भितर गोटे समानता अच्छी। कौन समानता अच्छी जे समस्त देखु चाहे ब्राह्मण हो चाहे जड़े चांडाल हो चाहे कुकुर हो हाथी हो छेली मेंढा हो जी भी हो ता भीतर एक परम तत्व अच्छी परम सत्ता अच्छी से कौन सी प्रकार तार भेद ना से जो परम सत्ता को दर्शन कर ये हूँ वेदांतर सिद्धांत ये हूँ वेदांतर विज्ञान। यही परम सत्ता को आम खोज करवा ताको दर्शन करवा वेदांत विज्ञान यही को आम कौन करवा सुनिश्चितम ये निश्चित कर बहुत बढ़िया सुनिश्चितम आ गोटे निश्चित करवा आठी सुपसर्ग लगे देती सुनिश्चित। अच्छा निश्चित आ सुनिश्चित माने कौन जमीती आपण मते पुरी जाइथिली हाँ सेठी मते स्वागत कले ये ठीक कि भूल मु कहबी भूल सेठी मते स्वागत कले नहीं सेठी मते सुस्वागत कले हैं माने ता माने कौन है स्वागत ठारू भी श्रेष्ठ सुस्वागत सही परी ये निश्चित आज जो सु उपसर्ग लगे दो सुनिश्चित माने सुनिश्चित अर्थ दृढ़तापूर्वक श्रेष्ठतापूर्वक आम निश्चय कले सुनिश्चित। आ गीतार तो एक खूब अर्जुन कहे अर्जुन जिते बड़े भी हे यही शब्द प्रयोग करेंगे मते सुनिश्चित करके कह जिते कौन कहले सुनिश्चित ब्रूहि तन्मे एमती आसो द्वितीय अध्यायर 7 नंबर श्लोक सुनिश्चित ब्रूहि तन्मे आपण मते निश्चय करके कहतु एमती कह तद एकम वद निश्चित्य मते आपण निश्चय करके कहतु कहे तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम ये पांचमार 1 नंबर पांचमा अध्याय 1 नंबर श्लोक सेटारे भी कहे मते तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम एमती भी माने हेटी भगवान देखो कौन कौच यश्रेय एतयो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम मते सुनिश्चित करके कह ता माने भगवान अर्जुन भी सही कथा भगवान को कहते तेणु देखो प्राय आमर गीतार बहुत जगह पर सुनिश्चित सुनिश्चित करके अर्जुन एमती कहले। तेणु ये सुनिश्चित अर्थ कौन ये बुझिले आम भितर गोटे दृढ़ता आसवा दरकार आम भितर गोटे श्रेष्ठत्व आसवा दरकार एमती सुनिश्चितम संन्यास योगाद। अच्छा सुनिश्चितम केमिति करिव माने वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ एति बुझिपारे तापर कहले संन्यास योगाद जहाँ किछि सुनिश्चित करिव
से संन्यास योग द्वारा संन्यास योग अर्थ कौन है जे माने आम जीवनर त्याग आसवा दरकार जेपर्यंत आम जीवन संन्यास योगात माने आमर कर्मफल आ तार आसक्ति को भल रूप से जो त्याग करवा तेबे जाहिकी आमे किछि ना किछि आगु को आमर तृतीय अध्याय तो या पर खूब विस्तार करा जाय तमे जेकोसी कर्म करुच आमर यज्ञ रूप से कर्म कर जेकोसी कर्म करुच समर्पण भाव रे कर्म कर से कौन से तो संन्यास जोगात अर्थ ही होची आमे त्याग पूर्वक करवा जेपर्यंत आम जीवनर त्याग नहीं से पर्यंत आपण कौन सी वस्तु को प्राप्त करें एमिति कि गोटे सांसारिक वस्तु जदि प्राप्त करने हम ताहले जीवनर त्याग दरकार आपण गोटे परिवार को आपण पालन पोषण कर कौन साधारण कथा हाँ से भी बहुत त्याग अच्छी संन्यास योगा किंतु से सब त्याग केमिति आसक्ति युक्त त्याग थाए किंतु एठारे जो त्याग अच्छी एठारे निस्वार्थ भाव त्याग कौन से आमर स्वार्थ भाव नहीं निस्वार्थ से संन्यास योगाद यतय ये यतय शब्द तो बहुत प्रसिद्ध गीता रे तो बहुत प्रसिद्ध है जो जत्नशील व्यक्ति जो व्यक्ति निज इंद्रिय आदि को सब संयमन कर सारी जे बहुत तार गोटे सुशृंखलित जीवन है तार गोटे विचार तार अति उत्तम विचार अच्छी से यतः कर दे फिर शुद्ध सत्वा कहीदेले शुद्ध सत्वा माने ये तो खूब आसूची शुद्ध सत्वा बहुत बार आसूची जार अंतकरण अति पवित्र हो सारी देखो ये सब कंडीशन अच्छी केमिति से परम तत्व को तुम अनुभव करिवो जदि ये जिनस आम पाखरे अच्छी ताहले आमे सहज भाव रे आमे से परम तत्व को अनुभव करि परिबा शुद्ध सत्वा माने आमर सत्वा अर्थ जोठी आसीबो अंतःकरण सत्वगुण रे बनी थिबा कारणरू आमर सत्वा शब्द आसे एको बहुत बार रिपीट कर बारंबार रिपीट कर तेणु ये शुद्ध सत्वा अति पवित्र स्वच्छ मन द्वारा स्वच्छ अंतःकरण द्वारा जेपर्यंत आपणकर अंतःकरण रे सब राग द्वेष छल कपट काम क्रोध लोभ मोह सब फसिक रही से पर्यंत ये अनुभव हवा कठिन हो आमे जहाँ भी किसी सब साधना करुचंती जो कौन से तप करुचंती त्याग करुचंती जहाँ भी किसी करुच तार मूल सिद्धांत होची अंतःकरण को पवित्र करवा यही होची मुख्य ज्ञान पाइन स्वयं तो आम ज्ञान स्वरूप आमे आमे कौन आम कपड़ाटा मଳି ହେଇଗଲା आम कपड़ाटा शुद्ध किंतु से बाहर गोटे मଳି आसला से बाहर मଳିटा को हटाइवाई आम साबुन लगाती परिश्रम करती आम कपड़ा प्रथम शुद्ध थिला एबे भी शुद्ध अच्छी किंतु बाहर जिनिस जो मଳିटा आसला ताकू सफा करने आम सर्फ लगे काचती पिटती जहाँ भी किसी कर आगुरी सब नहीं जाती सब नई कूल को घाट को नहीं जाती गोटे काठ पट्टा रखते पट्टा उपर धड़ाम धड़ाम बहुत जोर पिटती कपड़ा लगे जे ये तो कपड़ा फाटिज ये इमती पिटती पिटिके तार उद्देश्य कौन ता भितर जो मଳିटा अच्छी ताको बाहर करवा कपड़ा तो आमर शुद्ध अच्छी कि से जो मଳି अंश सेहीपरि आम जिते भी सब तपस्या करुँच गीता पढ़ुं उपनिषद पढ़ुं जहाँ भी किसी करुच तार मुख्य उद्देश्य हूँ शुद्ध सत्वा आमर अंतःकरण पवित्र आमर इंद्रिय सब संयमन एमती आमर संन्यास योग द्वारा संन्यास योग बुझीगला आमर कौन सी कर्म प्रति या कर्म फल प्रति आमे आसक्ति करिवा नहीं सबुठारु बड़ उपाय होची भगवान कहले ना जिते भी श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतरम त्यागात शांति जोठी भी त्याग हव आमर उपनिषद रे भी आसीव न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एकेन अमृतत्वमानसु त्यागेन एकेन अमृतत्वमानसु से त्याग द्वारा ही से अमर तत्व को आम अनुभव करिथांती तेणु एठी मुख्य रूप से बहुत त्याग उपर बहुत जोर दिया जाए संन्यास योगात अच्छा जदि एत बड़े होगला तापर कौन हम ते ब्रह्म लोकेशु ते ब्रह्म ते माने से माने समस्ते कौन हम जो माने जो कुआगला जत्नशील जो व्यक्ति माने से साधक माने जेतेबेले तांकर माने मरण समय आसीबो ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले
ଯେତେବେଳେ ଆମର ये समय ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ समय ଚାଲିଯିବ ଆମର ଏ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସୁପରାନ୍ତ କାଲେ କହିଲା ସେତେବେଳେ ଏତିକି ଯଦି ଯତ୍ନ କରିସାରିଛ ଏହିପରି ଯଦି ସାବଧାନ ହେଇସାରିଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ କହିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ପରା ଅମୃତା ପରିମୁଚ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବେ ସେଇଠୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅମର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରା ଅମୃତା ପରମ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦକୁ ଯେଉଁ ପଦକୁ ଗଲା ପରେ ୟଦ୍ ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତି ଭୂୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଧାମ ହେଉଛି ମୋର ତଦ୍ଧାମ ପରମମ୍ ମମ ସେଇ ମୋର ପରମ ଧାମକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ପରମ ଅମୃତ ଅମୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାର ବାରମ୍ବାର ସେ ଫେରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଉ ପାଇନଥାଏ ବାରମ୍ବାର ସେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥାଏ ବାରମ୍ବାର ସେ ମରିନଥାଏ ତାର ହେଉଛି ମୂଳ ହେଉଛି ଏଇଆ ସେ ଅମୃତତ୍ୱ ସେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଅମରତ୍ୱ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଆମ ଶରୀର ଯେମିତି ରହିବ ସେମିତି ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ଯେଉଁ ଶରୀରାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ସେ ଶରୀରାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏମିତି କହିଲେ ତେଣୁ ସେ ଅମର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିମୁଚ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବେ ପରିମୁଚ୍ୟନ୍ତି ମାନେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ପରିମୁଚ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବଦା ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥାଏ ମରିଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଜିତେ ଜି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ ଜିତେ ଜି ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଏଇଠି ବଞ୍ଚିକି ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ବି ସେ ବିଦେହ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ ପୁନଃ ତାଙ୍କୁ ଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏଇଠି ରହି ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ମରିଗଲା ପରେ ପୁନଃ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବିଦେହ ମୁକ୍ତ କହନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି କ୍ରମରେ ଆମର ମୁକ୍ତି ହୁଏ ତାକୁ କ୍ରମ ମୁକ୍ତି କହନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ମୁକ୍ତିରେ ସବୁ ଅଛି ତେଣୁ ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମର ଇଏ 6 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କାଲି ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର 7 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି 7 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରେ କହିଲେ ଦେଖ ଯେ ଆମର ଗତାଃ କଲାଃ ପଞ୍ଚଦଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବାଶ୍ଚ ସର୍ବେ ପ୍ରତିଦେବତାସୁ ଏଠି ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଦଶ ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଯେମିତି 15 କୁହାଗଲା 15ରେ କ'ଣ ଆଗର 5 କୁହାଯିବ ଫେର 10 କୁହାଯିବ ଯେମିତି 25 କୁହାଗଲା ପ୍ରଥମେ 5 କୁହାଯିବ ଫେର 20 କୁହାଯିବ ଯେମିତି 1 10 ଏମିତି ତାପରେ ଫେର 100 ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଏ କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି 15 ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଦେହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ କେଉଁଠୁ ହେଇଥାଏ କହିଲେ ଇଏ ପଞ୍ଚଦଶ କଳାଃ ଏଠି ପଞ୍ଚଦଶ କଳା ଅଛି ଆମର 15ଟି କଳା ଅଛି ସେ ନିଜ ନିଜ ସେ କାରଣରେ ସେସବୁ ବିଲୀନ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଦଶ କଳା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ସେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇ ସେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଆମେ ଏଠି ବିଚାର କରିବା କେମିତି ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟି କ'ଣ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ପୁରୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫଙ୍କସନ୍ ରଖିଲେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଲେ ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ସବୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କେମିତି ରହିବେ କେମିତି ଖାଇବେ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସବୁ କରାଗଲା ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିଗଲା ସେଇଠୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଇଏ ବି କେହି ଦେଖିଲେନି ସ୍ୱାମୀଜୀ ରହିବେ ଖାଇବେ କ'ଣ ଇଏ କରିବେ ସିଏ କେହି ଆଉ ଦେଖିଲେନି ତେଣୁ ଇଏ ବି ଆମର ଯେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେ କେମିତି ପଳେଇଲେ କହିଲେ ଯେମିତି ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠି ପଳେଇଲେ କହିଲେ ସେଇ କଥା ଏଠି ବି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 15 କଳା ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲା 15 କଳା କ'ଣ କେମିତିକା ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ୟାକୁ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେବ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦର ୟା ଉପରେ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଅଛି ବହୁତ ବିଚାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି 16 କଳା କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା 16 କଳା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 16 କଳା ବାଲା କହନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ 12 କଳା ବାଲା କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ 5 କଳା ବାଲା ହୁଅନ୍ତି
मनुष्य जो महापुरुष जो हमें 6 कला वाला हमें एमती सब कला अच्छी एमती किंतु एठारे जो कला कहुई ये अलग प्रकार एठी तो आपण पाखे जो पुस्तक अच्छी से देखु शायद आपणकर 15 कला एठी सेठी 16 कला कहुई सेठी भी लिखिं आपण प्रश्न उपनिषद बही जो षष्ठ प्रश्नर जो चतुर्थ मंत्र सेठी कहुई किंतु एठी जो आपण बही जो लिखा जाइए कौन कौन लिखा जाइए 5 महाभूत आमर जो ना आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 हो गला इंद्रिया मन अन्न वीर्य तप मंत्र कर्म लोक नाम ताले केते हला आपण मो हिसाब रे आपण बही 14टी कथा लिखा जाइए आपण बही 14टी किंतु जो प्रश्न उपनिषद पढ़े सेठी 16 कला लिखा जाइए 16 कला कौन कौन अच्छी तार ये जो 14टी कथा लिखा जाइए ता देहर आउ 2टी कथा आपड़ जोड़ीदेले सी 16टी हो कहीं बोधे छाड़ी देती या प्रिंटिंग मिस्टेक होती जहाँ भी ये आउ गोटे 2टा जोड़ी दिंतु से गोटे हूँ श्रद्धा आउ गोटे हूँ एमती प्राण एमती नहीं जाओ ताने ये 16 कला वाला 16 कला वाला जो एठी जो पंचदश कला एठी जो कहा जाइए पंचदश कला होची हमर ये नाम को छाड़ी दे कहीं ना देखो सबू पलाए गोटे जिनस जाएनि ये जो 15टी जिनस पलैब किंतु गोटे जिनस जीवनी कौन नाम सी रही जाए तेणु आमे जितेबाला से कहते पंचदश कला सब चली जाए जोटू जोटू आसी चली जाओ आपण जहाँ जहाँ सब किसी करिसेंती जो कीर्ति अच्छी ना अच्छी से बहुत दिन पर्यटन ना रुहे बहुत महापुरुषंकर आमे एबे भी माने आमर मीराबाई कथा आमे पढ़ुचंती या एमिति आमर बहुत बहुत जो आमर 5 सखा हेले 5 सखा हेले से केबेठु थिले आमर जगन्नाथ दास लिखिकी जाइछंती एबे भी तांका ना अच्छी कि नहीं ये 15टी पलैछि किंतु गोटे रही जाए से कहते पंचदश कला पंचदश कला माने ये 15 कला से कौन करी थांती एठी जो लिखिं कहले जो 15 कला सी पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु आमर जो इंद्रिया अच्छी ना कहला हाँ इंद्रिया अच्छी कहला ये जो स्थूल शरीर जो इंद्रिया अच्छी ये या भितर सब देवता सब बसिक इंद्रियों को प्रकाशित कर सबू इंद्रिय रे सब देवता अच्छा कानर देवता किए कानर देवता दिग देवता त्वचार देवता वायु देवता आखिर देवता सूर्य देवता रसन इंद्रियर देवता वरुण देवता नासिकार देवता अश्विनी कुमार एमती सब देवता बसिक सब प्रकाशित करी आम रामचरित मानसर भी अच्छा माने सेठी भी लिखिं से गोटे गोटे झरखारे बसी देवता माने सब प्रकाशित करुँच तेणु एतिक आपण बुझंतु सब देवता माने एठी सब अच्छी देवाहा से जो देहरे जो इंद्रिय अच्छी से थारे सब देवता माने सब बसचंती जेतेबेले से मुक्ति हैला से सब कुआडे जीवे ये देवता माने सब कुआडे जीवे तुम तो मुक्त हो गल तुम तो आउ जन्म मरण हेनी तुम तो आसोनी से देवता सब बसते कुआडे जीवे कहले ये व्यष्टि जाइए से समष्टि विलीन हो जाए ये बहुत बढ़िया सिद्धांत अच्छे जमीती आमर ये व्यष्टि शरीर को कहती विश्व सी समष्टि व्यष्टि स्थूल शरीर तमर गोटे स्थूल शरीर अच्छी मोर गोटे स्थूल शरीर तमर गोटे स्थूल शरीर ये स्थूल शरीर एक कहते व्यष्टि स्थूल शरीर ये जाकि समष्टि स्थूल शरीर में मिसी जाए ता ना होगला विराट आमर व्यष्टि स्थूल शरीर ना है विश्व समष्टि स्थूल शरीर ना है विराट सेपरी व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अच्छे ता ना है प्राज्ञ आओ समष्टि ता ना है आमर विश्व तेजस ता ना है तेजस आओ समष्टि होगला आमर हिरण्यगर्भ माने सूक्ष्म शरीर समष्टि सेहीपरि व्यष्टि कारण शरीर तार ना है आमर प्राज्ञ आ समष्टि कारण शरीर
ତା ନାଁ ହେଲା ଈଶ୍ୱର। ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସମଷ୍ଟି ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବଢ଼ିଆ ମୋର ଚିନ୍ତନ ହୁଏ ସବୁବେଳେ, ମୋ ଶରୀର ହେଉଛି ସମଷ୍ଟି। ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିନ୍ତନ କର, ମୋ ଶରୀର ହେଉଛି ସମଷ୍ଟି। ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଘର ଥିବ, ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଘର ଥିବ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଶତ୍ରୁ ଥିବେ, ସେ ପଶି ଆସୁଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଏରିଆରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଥିବେ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଆମ ଭୂକମ୍ପ ଆସିଗଲା, ଆମ ୟା ଭିତରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଜାଗା ସବୁ ହଲି ଯାଉଥିବ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ନଦୀ ନାଳ ଥିବ, ସବୁ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ରକ୍ତ ଚାଲିଛି, ନଦୀ ନାଳ ଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଥିବ, ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ପାର କରିକି ଯାଉଥିବେ। ଇଏ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଅନେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସେଠି ହସ ଖୁସି ସବୁ ଚାଲୁଥିବ ସେଠି। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ବି ହେଉଥିବ ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ଥିବ, ଇଏ ଥିବ। ସିଏ ହେଇଗଲା ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଅନେକ ବ୍ୟଷ୍ଟି। ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଜୀବାଣୁର ମୁଁ ହେଲି ସମଷ୍ଟି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଥିବେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲି ସମଷ୍ଟି। ଏହିପରି ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଦେବତା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ ଦେବତା ତା ସମଷ୍ଟିରେ ଯାଇକି ମିଶିଯିବ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଶରୀର ଅଛନ୍ତି ନା, ସେହିପରି ତା'ର ସମଷ୍ଟିରେ ଯାଇକି ମିଶିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବାଶ୍ଚ ସର୍ବେ ପ୍ରତି ଦେବତାସୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମାଣୀ। କର୍ମାଣୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ହେଇଥାଏ। କେଉଁ କର୍ମ ହେଇଥାଏ? ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କର୍ମ କରିବ? ପୂଜା ପାଠ ବସି କରିବ? ଧ୍ୟାନ ଭଜନ କରିବ? କ'ଣ କରିବ? ସେ କହିଲା ଦେଖ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଗୀତାରେ ବି ଭଗବାନ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ତ ଚାଲିବ। ସେ କର୍ମ ସିଏ କରେନି, ଆଉ କରେନି କେମିତି କଲା? ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ଚାଲୁଥାଏ। ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ କର୍ମର ଯେଉଁ ଗତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ତା ସ୍ରୋତ ଥିଲା, ତା କଟିଂ କରିଦେଇଛି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ କର୍ମ ଆଉ ବନିପାରିବନି। କର୍ମ ଚାଲୁଥିବ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚଣାକୁ ଆପଣ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲେ, ଗରମ କରିଦେଲେ, ଚଣାଟି ଅଛି ଯେମିତିକି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅଙ୍କୁରିତ ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସେ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲା, ସେ କର୍ମ ତାର ଖାଲି ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ଚାଲୁଥାଏ। ବାସ୍ ସେ ସେଇ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ଜାଣିକି ତାକୁ ଭୋଗ କରିନିଏ। ଆଜି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଠିକ୍ ହେଲା, ମୋ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଏମିତି ଅଛି କରି ଭୋଗ କରିନିଏ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆମର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନୀ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ବାସ୍ ଭୋଗ କରିବା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେନି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହେବା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହେବା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ବହୁତ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି, ବାହା ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ଝିଅ ବିଦା କଲାବେଳେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଏମିତି ୟା କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ହୁଏନି ଏମିତି, କାହିଁକିନା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଯାଏ ନା, ପଇସା ଗୋଟେ ବୋଝ ଓହ୍ଲେଇଗଲା, ଆହୁରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଜାଣିଛ, ସେତେବେଳେ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଯିବ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିବ ସବୁ ଛାଟି ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁ ହେଉଥିବେ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖେଳୁଛି ପଡ଼ିଗଲା, ବହୁତ ଜୋର ପଡ଼ିଗଲା, ଧଡ଼ାମ ସେ ପଡ଼ିଲା, ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇନଥାଏ। ସେ ଟିକେ ଖଲେଇ ଖଲେଇ ଚାଲୁଥିବ, କରିକି ଫେରେ ଟିକେ ମାଲିସ କରିଦେଉଥିବ, ଫେରେ ଦୌଡ଼ିବ, ଫେରେ ଚାଲିବ। ମାନେ କାହିଁକି କଲା? ଦେଖ, ଶରୀର କଷ୍ଟ ହେବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ମନକୁ ଦୁଃଖ ହେବା ଅଲଗା। ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଆମର ମନରେ ସେ ଦୁଃଖ ପାଇବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି, ଶରୀର କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ହେବ, ଚିଲେଇବ, ଆହା କରିବ, ସବୁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନରେ ତାର ସ୍ଥିରତା ଥିବ, ମନରେ ବିଚଳିତ ନଥିବ। ଏମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଚିନ୍ତନ ଏସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କର୍ମାଣୀ। କର୍ମାଣୀ ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ସେ କର୍ମ ହେଇଥାଏ। ଖାଲି ଏମିତି କର୍ମ ହେଇଥାଏ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ବାସ୍ କର୍ମ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କ କର୍ମର ବହୁତ କିଛି
सी प्रभावित हुअन्ति एमती। तापर देखो कौन लिखले कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा। विज्ञानमयश्च विज्ञानमय माने से जो जीवत्वर वर्णना एठी करिसेंती। जीव भाव आसिले केमिति हबो? जीव भाव केमिति आसे कहला जीव भाव आम अविद्या द्वारा आसे। बुद्धि आदि जो आमर मन इंद्रिय आदि जो अच्छी ना सी जो उपाधि मिलवा कारणरू से आमर जीवत्व भाव आसे। उपाधि अविद्या कारणरू आमर एमती आसी थाए। उपाधि सांगरे जेतेबेले आत्मबुद्धि होगला, जेतेबेले एकत्व होगला, जेतेबेले तादात्म्य होगला, सेतेबेले आमर कौन हम अध्यास हो टिके विषय एठी न अच्छी खूब चिंतन करिया पड़ो। जेतेबेले उपाधि सांगरे तमर जोड़ी नेल, गोटे उपाधि धारण कल शरीर तमें जोड़ी नेल, तुम उपाधि धारण कल मनुष्य, मु क्षत्रिय, मु शूद्र, कौन है गोटे गोटे उपाधि धारण करनेल, से ये जीवत्व सब फसी जाता। सेठी स्पष्ट रूप से कहले जे कर्माणि विज्ञानमयश्च। तेणु ये आम बुझीपारे। तापर शब्दटा देखंतु विज्ञानमय माने से जो विज्ञानमय जो चेतन स्वरूप से हूँ मुख्य चेतन स्वरूप। किंतु विज्ञानमयश्च आत्मा, ये आत्मा माने जीवात्मा। से जीवात्मा कौन कला से जो विज्ञानमय जो मय शब्द लगे ना मयट प्रत्यय लगी थाए माने हेटी प्रचुर मात्रा रे सेठी संपूर्ण मात्रा एमती समस्तंक परे से जो अव्यय एमती सब शब्द देछन। आत्मा परे अव्यये सर्व एक ही भवंती। से जो ये सब अध्यास कारणरू आमे सब अलग अलग मानि थांती। किंतु जेतेबेले आमर सेठी बोध हुए से जो जीवात्मा जो थाए सेतेबेले से जो बोध हैला परे से जो उपाधि सब सब नष्ट हो जाई थाए। से अविनाशी परम ब्रह्म मध्यरे आमर सब एक हो जाई थांती। जे पर्यंत उपाधि अच्छी से पर्यंत आपण कहिबे मोर ये मु होची घट आकाश, घड़ा भितर आकाश, मु होची गोटे भल आकाश, मु गोटे खराब आकाश एमती। जेतेबेले सेटा उपाधि जो शून्य हो जाए से फेर अनंत आकाश हो जाए। सेहीपरि आमर आत्मा तत्व यही दृष्टांत खूब देवी या पर भगवान चाहिए तो आम सोमवार को आम फेर विचार रखा। ये बहुत गूढ़ विषय अच्छी केमिति से आत्मा केमिति से परमात्मा हो। परमात्मा गोटे अलग जिनस, आत्मा अलग जिनस, दुईटार एकत्व भाव केमिति हम तार उपरे आहुरी चिंतन करिया पड़ो। ये कहीं ना बहुत गहन विषय अच्छी बहुत। हाँ ठीक अच्छी ये आज आम बाणीर विराम दवा समस्तंकर ये चिंतन माध्यम और खूब चिंतन करंतु, खूब आगू बढ़िया। ये मो बाणी को